building. It's because Apo Banawa Heights, inspired by San Francisco Bay. If you're going to research San Francisco Bay, ang iyang style sa mga ato, same siya. The color, by cluster, yes, ingana ang balay ni San Francisco. It's a Victorian theme. Like this one, kani. Di ba? Ang atong mga tower nga na siya style. So, in Apo Banawa Heights, we have 3 buildings. First, si Mansionette, second, si Villa, and then third is the tower. So, first, ato siya ilaylahon. Usan ni kada building, usa unit type ani. So, first, let's go to Mansionette. Si Mansionette, we have total of 6 buildings. Si Mansionette 1, 2, 3, 4, 5. Mansionette 1 to 5, it's our RFO building, meaning pwede na siya puyan. And then for the pre-selling, money sa Mansionette 6, which is 36 months to pay, and then we have the promo. If mo reserve si client RFO, automatic na siya 50,000 GC. If pre-selling, na siya free parking. Sige. And also, si Mansionette, mo na sa itong Mansionette ha? Sige lang, makita mo sa actual ani. Si Mansionette, it's a 3-story building. It's a walk-up condo. And then all units there are 2 bedrooms. Wala kay makita nga studio, wala kay makita nga 1 bedroom. So if your client looking for a low-rise lang siya, or ganahan siya 3-story lang, pwede na itong offer si Kuhan, si Mansionette. Sige. Excuse me. Yes, ma'am. RFO, what is it? Free parking? Wala, ma'am. Pero naami combo. Mo na kay combo, unit plus parking, which is mas lower ang price ni parking. Example, atong parking karon is 914,000 man ang price. So if imo i-combo, mahimo siyang 800,000 na lang. Baka less siya up to 200,000. Yes, mo na mo ang combo. So as si Mansionette, if usay makita nimo sa tubangan, mao po'y makita nimo sa luyog. Kumbaga mirroring effect siya. Separate entrance, so per floor, total of 8. So, man siya. First floor, no. So, ang upat, diri, upat ng ka-units. Ang luyo niya, upat sad. So, total of 8 siya. Dili siya crowded. So, next is the villa. Any question ni Mansionette? Nari question? Sige lang. Next is the villa. So, villa, we have total of 9 buildings. Si Villa 1 to 8, it's our RFO, and then si Villa 9 is a pre-selling. Kuan siya. Si Villa 1 and 2 mo na itong walk-up condo. Gi-promo na to rent to own. If na may buyer nga ganahan mag-rent to own, yes. Si Villa 1 and 2, it's a walk-up condo and then a 4-story. If you say villa, automatic, it's all 1 bedroom. Wala siya studio, wala 2 bedroom. 1 bedroom regular siya. And then the rest of the villa is up to 5-story with elevator na siya. Again, Villa 1 and 2 mo na itong gi-offer for rent to own. And then si 3 to 8 mo na siya ang ato ang regular lang. And then with elevator na siya ha. Then si Villa 9 is a pre-selling with free parking na po nga promo na to. Rent to own din po. Rent to own? Dili siya pwede ma'am. Villa 1 and 2 lang siya. Ikatong walk-up condo na to sa Villa. Oh. And then every floor, there are 5 units lang siya. So, di siya crowded. And then, lahit po iyang style, di siya pareha ng kundo nga, ang mga puntahan galing nga, gaana lang, ano bang gaatbang? Yes, lahit siya. Murag yun siya, balay nga, usa ka balay nga, di kwarto-kwarto. Yan na siya style. And also, by the way, by cluster si Villa ha. So, if you say by cluster, palitan no, so nakakadiri. Makita niyo sa building, kanang muna siya own entrance, na first entrance, second entrance. So, muna siya ang gitawag ng cluster. So, na cluster 1, na cluster 2. If you say cluster, automatic na siya own elevator, na po siya own entrance.